डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। आप सभी को पता है कुछ दिन पहले हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने हारीबांगा मैंगोस भेजे थे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के लिए। इस शुभेच्छा उपहार के मतलब परिप्रेक्षित राइट नाउ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इज सेंडिंग 100 पैकेट्स ऑफ पाइनएप्पल्स। Each pineapple has a consignment of 4 pineapple packet has a consignment of 4 pineapples. Each the packet weighing around 7 to 8 kg। तो लगभग मान लीजिए कि 100 पैकेट जो है, एक पैकेट का अगर वजन 7 से 8 किलो है तो लगभग 100 पैकेट का वजन आपका 700 से लेके 800 किलो तक है। तो वी आर होपफुल कि ये जो ये कंसाइनमेंट है वी आर हैंडिंग इट ओवर टू आवर उदुत जा सर हियर हु हैज कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम ढाका and we are hopeful that this consignment will be reaching to Dhaka today and ultimately being handed over to our honorable Prime Minister of Bangladesh from our honorable Chief Minister of Tripura। ये कौन सा वेराइटी जा रहा है? ये क्यों जा रहा है आज? आई एम तारिक कांति चकमा, आई एम डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, डायरेक्टर टूरिज्म। আজকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে 400টা আনারস আমাদের মানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এবং এই যে আমাদের ত্রিপুরার আনারস আপনারা জানেন খুবই বিখ্যাত এবং সুস্বাদু। এর মধ্যে কুইন ভ্যারাইটিটা আর এই কিউ ভ্যারাইটি এটা মেইনলি কুমারঘাট এবং এমপি অঞ্চল থেকে কৃষকদের কাছ থেকে কালেকশন করে আজকে আমরা পাঠিয়েছি। 400টা কার্টুন, এক একটা কার্টুনে 4টা করে 400টা পিস। ওজন হতে হবে এক একটা কার্টুনে 7 কেজি স্ট্যান্ডার্ড ধরে মোটামুটি, যেগুলো মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড এক একটা 2 কিলো থাকবে একটা পিস। আমরা ডক্টর ফণীভূষণ জমাতিয়া, ডাইরেক্টর হর্টিকালচার।